They call me Ramzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, welcome back to my channel. I'm Zikur Fefen from Universitas Negeri Padang. I will show you about my final project. In this project, I make media, use Macromedia Flash Ads to explain about algebraic problems. Okay, let's get started. In this part, there are 4 options that we can choose. Firstly, I will choose core competencies and basic competencies to show you about them. And this is core competencies. For core competencies 3, understand knowledge, factual, conceptual, and procedural based on his curiosity about science, technology, arts, culture, related to visible phenomena and events. For core competencies 4, trying, processing, and presenting in the realm of the concrete, using, unraveling, arranging, modifying, and making, and the realm of the abstract, writing, reading, counting, drawing, and composing, according to what is learned in school and other sources in the same perspective or theory. And next, basic competencies. For basic competencies 3.5, explain the algebraic problem and perform operations on the algebraic problem, addition, subtraction, and multiplication and division. And for basic competencies 4.5, solve problems related to algebraic problems and operations on algebraic problems. The next option, I will choose learning objectives to show you about the purpose of this media. The purpose of this media is so that students can understand the concept of algebraic problems and operations of algebraic problems. For the next, I will explain about the theory. Firstly, let's see about algebraic problem. In this topic, I will explain the basic theory to explain about algebraic problems. Let's see the conversation about Ahmad and Mahmud. Hi Sir Mahmud. Hai Ahmad. Pak Ahmad, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Ahmad beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya kelas 7 SMP. So, from the conversation, we can see what Ahmad and Mahmud bought. Let's see this. Mahmud bought 2 boxes book and 3 books. So, algebraic problem from this is 2x plus 3. For the next, we can see Ahmad only bought 5 books. So, algebraic from this is 5. For the next, the X symbol represents the number of books in box. The X symbol can represent any number. Artinya itu, simbol X itu mempresentasikan atau menunjukkan jumlah buku yang ada dalam box atau jumlah buku yang ada dalam kotak. Kemudian, simbol X tersebut bisa mempresentasikan apa saja. Mari kita lihat hal berikut. Jika X sama dengan 10 atau dalam kesekapan tersebut, jika X berjumlah 10 buku, maka 2X tambah 3 artinya 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20, ditambah 3 sama dengan 23, dan begitu pun sampai ke bawahnya. The value in the algebraic form above depends on the value of X. Nilai dari bentuk algebra tersebut bergantung kepada nilai X yang diberikan. So,
For the next, I will explain about the elements of algebraic forms. Consider the following equation: 2x plus 5. So, the element of this equation is 2x is equal to term and 4 is equal to term. And for the next, the elements of algebraic forms. And do you know what is coefficients, variable, and constants? So let's see them. From 2x plus 5, 2 is equal coefficients, x is equal variable, and 4 is equal constant. For the next, I will choose about algebraic operation to show you about the various operations in the algebra. There are 3 operations that I will explain. Firstly, I will explain about addition and subtraction. So, consider the following illustration. Let x be the mass of each sack of rice. Express it in algebraic form. A. The total rice ordered from Mr. Maduri. B. The remaining rice in Pak Maduri's warehouse if the fulfills orders from the Passion market traders. And C. There is a shortage of rice needed by Pak Maduri if they only fulfills orders from the Waru market traders. So, the solution of the illustration is A. The total rice ordered from Pak Maduri is 15x and 20x or 35x kilograms of rice. B. If Pak Maduri fulfills orders from the Passion market traders, then the remaining rice is 2 sacks of rice or 2x kilograms of rice. And number C, the shortage of rice that Pak Maduri needs to fulfill the Waru market traders order is 3 sacks of rice or negative 3x kilograms of rice. A negative sign indicates efficiency. In the introductory story, there are operations between 2 forms of the algebra, namely, there are addition and subtraction. Firstly, addition, 15x plus 20x is equal to 35x, and subtraction, 17x minus 15x is equal to 2x, and 17x minus 20x is equal to negative 3x. So, how to add or subtract algebraic form? And second, what are the conditions so that between terms can be added or subtracted? Jadi, apakah kalian tahu bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk algebra? Kemudian, dalam bentuk kondisi apa antara suku-suku bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Mari kita lihat berikut. Now, consider the following example. First, find the sum of 7a plus 4b and HA minus 6b. And second, find the subtraction of 7a plus 4b by HA minus 6b. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama contohnya yaitu, temukanlah jumlah antara 7a ditambah 4b dan 8a dikurang 6b. Kemudian, cari juga pengurangan antara 7a ditambah b oleh 8a dikurang 6b. Langkah-langkah dari penjumlahan dan pengurangan bentuk algebra ya sebagai berikut. Yang pertama, dari persamaan soal, yang pertama kita harus menguraikannya. Seperti yang tertera, 7a ditambah 4b ditambah 8a kurang 6b, kemudian kita buka kurung. Yaitu 7a ditambah 4b ditambah 8a ditambah negatif 6b. Kemudian, langkah selanjutnya itu mengumpulkan suku-suku yang sama, yaitu 7a memiliki suku yang sama dengan 8a, kemudian 4b memiliki suku yang sama dengan negatif 6b. Kemudian yang ketiga,
Operasikan suku-suku yang sama, yaitu 7A ditambah 8B sama dengan 15A. Kemudian 4B ditambah negatif 6B ialah negatif 2B. Kemudian sederhanakan 15A dikurang 2B. Kemudian solusi dari soal kedua yaitu yang pertama, tentunya kita menguraikan dulu atau kita buka kurung. Yaitu 7A ditambah 4B dikurang 8A kurang 6B menjadi 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Artinya dikurang 6B tandanya menjadi berubah yaitu 7A ditambah 4B dikurang 8A ditambah 6B. Kemudian kita kumpulkan suku-suku sejenis yaitu 7A dengan 8A, 4B dengan 6B yaitu 7A dikurang 8B ditambah 4B ditambah 6B dan operasikan suku-suku sejenis yaitu negatif A ditambah 10B. Kemudian cobalah untuk berlatih untuk mengoperasikan masalah lain atau soal lain mengenai penjumlahan dan pengurangan metode algebra. For the next, I will explain about multiplication. In general, the product of the algebraic from x plus a times x plus b follows the following process. Secara umum, perkalian dari bentuk x tambah a dikali x tambah b ialah itu yang pertama kita kalikan x dikali dengan x sesuai dengan arah panah tertera yaitu x dikali x ditambah x dikali b kemudian ditambah a dikali x kemudian a dikali b. The operation of addition and multiplication of algebraic forms has several properties. Operasi penjumlahan dan perkalian bentuk algebra atau bentuk aljabar memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A atau A dikali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif yaitu A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C atau A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Kemudian sifat distributif yaitu A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Atau A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu perkalian antara 5 dikali X tambah 10. Itu sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. 5 dikali X yaitu 5X. Kemudian 5 dikali 10 yaitu 50. Kemudian begitu pula dengan contoh berikutnya. For the next, I will explain about division. Consider the following example. First, question 2x² plus 7x minus 15 by x plus 5. And second, question 6x² minus 7x minus 24 by 3x minus 8. Kemudian langkah-langkah dari bentuk pembagian bentuk algebra dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut. Langkah pertama, kita buat bentuk pembagian seperti yang tertera, yaitu x kuadrat tambah 5x kurang 300 dibagi x tambah 20. Kemudian langkah kedua, x kuadrat kita bagi dengan x, maka sama dengan x, kita buatlah x di atas. Kemudian x dikali x sama dengan x kuadrat, kemudian x dikali dengan 20 yaitu 20x. Kemudian x kuadrat kita kurangkan dengan x kuadrat yaitu 0. Kemudian 5x kita kurangkan dengan 20x yaitu negatif 15x. Kemudian negatif 300 dikurang dengan 0 sama dengan negatif 300. Kemudian langkah kelima yaitu negatif 15x kita bagi dengan x yaitu dapatlah negatif 15. Kemudian negatif 15 kita kali dengan x yaitu negatif 15x. Dan negatif 15 dikali dengan 20 yaitu negatif 300. Kemudian langkah terakhir yaitu negatif 15x dikurang negatif 15x sama dengan 0. Kemudian negatif 300 kurang negatif 300 sama dengan 0. Jadi hasil bagi dari x kuadrat tambah 5x kurang 300 oleh x tambah 20 adalah x kurang 15. Kemudian contoh berikutnya sama dengan contoh sebelumnya.
Namun, pada contoh ini dapat diringkas dengan cara seperti ini. Okay, maybe just for me. Keep healthy and don't forget stay at home and physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.